Mali kono ani Mali ko kan fɛn bɛ k'i sɔrɔ no couverture média la wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye bi tɛnɛndonya février kalo tile 21 san 2022 aw denkɛ ani aw balimakɛ Abdramane Coulibaly alias Alajon aw ka jamukan bɛ n'an b'a wele ko OM Live ka se cogoya min na ka o jamukan ka o waleya bi sujet kelen bɛ an bolo o ye sujet jumɛn an balimamuso dɔ ko Mariam ale tun nɛgɛnna dɔ fɛ ka taga Makan Arabu jamana kan ko u bɛ taga ka taga baara de di a ma nka u tagara au lieu que u ka baara d'a ma u ye Mariam yɛlɛma ka Mariam kɛ jɔn de ye ka a bila jɔnya baara la yen nɔ wa Mariam ko ale dɔrɔn tɛ Malien caman de bɛ nin situation kelen in na Arabie Saoudite an bɛ don min na i ko bi ala kɔni farala ale kan ale sera ka san 1 ani kalo caman ale o kɛ jɔnya la Makan yani ala ka se ka fara kan a ka se ka boli kana cogoya min na ko fɛn min do réseau belebeleba de do réseau min a mɔgɔw bɛ Mali de kɔnɔ yan nɔ u bi i nɛgɛn i n'a fɔ u ye ale nɛgɛn cogoya min ko n bɛ i bila i bɛ taga wari ɲini na n bɛ baara di i ma Makan donc ale yɛrɛ fɛnɛ natara o hukumu kɔnɔna na ka da kan a yɛrɛ ka kuma fantanya y'a bila ka taga parce que a tun bɛ faculté de médecine de la de pharmacie FM poste n bɛ se ka fili a tɔgɔ fɔ cogo la donc a kun tagara Makan komi a ma numéro sclérose sɔrɔ a y'o kɛ siɲɛ 2 a kun tagara Makan ka taa baara kɛ objectif kelen ka n'a ka université privée dɔ sara cogoya min a bɛ se ka a niveau layɛlɛ walasa ka kɛ compétitif ye jamana kɔnɔ marché de l'emploi kan cogoya min na donc o Mariamu o de bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ bi a bɛna k'a da don a ka calvaire la a ye dekun min sɔrɔ Arabie Saoudite depuis Mali la yan u y'a nɛgɛn cogo di ka taga ni a ye fo k'a fɔ ko ala y'a porokoto a ka se cogoya min na ka se yan nɔ bi ka a yira u la k'a fɔ ni a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ nin kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na an kun bɛ se k'o faamu nka hali sisan nɔ farafinna a fɔra ko minnu ye an kɛ jɔn ye fɔlɔ ko an kun bɛ nɛgɛn ni sanu ni dumarew de ye donc an ka mɔgɔbaw u tun bɛ an ka kɛlɛkɛ cɛfarinw ta k'a di tubabuw ma olu ye an coloniser san 100 caman an bolo ko conscience taara ko a bɛna dan o ma mais pire an bɛ ka ye ko 21e siècle de la hali sisan malien dɔ de b'a malien ɲɔgɔn feere parce que a ka kuma a bɛna da don a bɛɛ la ɲa kɛra ma a ka se ka na mais ko y'a sɔrɔ arabu y'a wari di Mali la yan nɔ a mɛnna donc u y'a san de arabu y'ale san yan comme jɔn ale wari dira a mɛnna donc a tagara ala kɔni farala kan ka na a yɛrɛ ka kuma dumuni kun tɛ d'u ma foyi kun tɛ d'u ma an b'a ɲini aw fɛ aw ka jamukan in aw ka a partager kosɛbɛ main dans o ye main tigila ye ka da kan Mariam a yɛrɛ bɛ an bolo kɔrɔ a bɛna da don a ka calvaire la kun jumɛn na a ye nin sujet in ta parce que fɛn min don an bɛ se k'a fɔ ko a phénomène a gangrenelen don Mariam yɛrɛ fɛnɛ ta kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ n yɛrɛ bɛ n da don o la yanni an ka se cogoya min na ka na ni o fɛnɛ ye plateau kan o tɛ muso ye nin sen in dɛ o fɛnɛ ye cɛ de ye a ɲɔgɔnna kɛra o la o fɛnɛ porokotora ka na o fɛnɛ kun ta ye u ye contrat dɔ signé o ye ko u bɛ taga bila baara la Arabie Saoudite nka a selen Riyad ni o ye Arabie Saoudite capitale ye k'u bolila ni a ye tulo caman ka taga bila yɔrɔ min a yɛrɛ ka kuma farafin yeli a ɲɛ la o bɛɛ tun ye problème ye nka ale fɛnɛ ala farala ale kan ale porokotora ka na ko mɔgɔ min y'o k'ale la ko o tigi o fɛnɛ ale bɛ k'o ɲini a t'a dɔn a bɛna o lasɔrɔ cogoya min na k'a fɔ aw ye nin phénomène gangrenelen don ni fantanya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka débouché ɲini instinct de survie bɛ yen nɔ
mɔgɔ i bɛ don da caman fɛ walasa cogo min i bɛ se ka i yɛrɛ ka vie gagner dignement mais u b'u profiter o de fɛ ka a mɔgɔw u ta ka u kɛ jɔnw ye o de la an y'a sujet an y'a ta a ka kɛ sensibilisation ye d'une part mɔgɔw ma minnu b'a fɔ k'u bɛ taga baara la nin jamana ninnu kan n'u bɛ taga u k'u rassurer k'a fɔ u tɛna ta kɛ jɔn ye ka d'a kan a sonnette an bɛ a alarme an b'a pousser a kan tuma bɛɛ mɔgɔw ka se k'a dɔn mais c'est très rare i k'a tigi ye ko a yɛrɛ bɛ ka na ka a témoigner donc o de la an b'a fɔ ko main dans o ye main tigila ye donc d'autre part an ka ɲɛmɔgɔw n'u fana bɛ se ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ walasa ko in fu bɛ se ka siri a dan na cogoya min na o ye émission ye sigikun ye an b'a ɲini aw fɛ aw ka a partager kosɛbɛ ka d'a kan aw ka partageli o bɛ se ka mɔgɔ dɔw kisi jɔnya ma aw ka partageli o bɛ mɔgɔ caman kisi jɔnya ma ka d'a kan Mariam bɛna da don a la depuis a daminɛra Mali la cogoya min na fo ka ale lase Arabie Saoudite fo k'a segin ka na bi situation bɛ yɔrɔ min Mariam bɛna nin da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan yanni an ka Mariam ta fɔlɔ hakili la a sigilen nɔ yan an bɛ an ka sponsor officiels fo fɔlɔ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ o de ye an b'a fɔ ye Nutrilak ni ale ye Cerelac ɲɛnamaba ye an b'a fɔ ye k'a k'a di aw denw ma walasa a ka se k'u mɔgɔya diya cogoya min na u bɛ degun minnu sɔrɔ ɲinbɔ ani kolobɔ tɔw la a bɛ olu bɔ yen wa k'a fɔ aw ye ko vitamine fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko a bɛ den ka denya yɛrɛ sinsin k'a kolo don o bɛɛ bɛ Nutrilak la a filanan o ye 3 ours ye o yɛrɛ o b'an bolokɔrɔ bi donc n ye caman di invité yɛrɛ ma yanni a ka yɛlɛ plateau kan donc an b'a ɲini aw fɛ a ka nin bɛɛ min ale fana y'a boisson ale tɛ présenter mɔgɔ la bilen gulɔ t'a la dɛ a ka fisa mɔgɔ ma kosɛbɛ o yɛrɛ la n bɛ forme b'a la bi a bɛ mɔgɔ bila forme na donc on vous invite ka se cogoya min na ka nin boisson ninnu ka u consommer ceci étant an bɛ kuma di Mariam ma a k'a ka folikan fɔlɔ kɛ yanni a ka don a ka sujet vif la halisa k'a ɲini aw fɛ aw ka émission a ka a partager Mariam i n'u la i b'i mankan labɔ dɔɔni i bɛ se ka folikan fɔlɔ fɔ k'a ɲɛsin maliyɛnw ma. N ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye n b'aw yɛrɛ fɔ n'o ye Vertu Media ye n'aw ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ. Ok, merci beaucoup Mariam ala kɔni farala i kan an bɛ ala deli ala ka fara maliyɛn fɛn fɛn bɛ jɔnya la nin wagati in na Arabie Saoudite Mariam ala ka fara a bɛɛ kan ala ka se k'u bɛɛ bɔ jɔnya juru la u ka se cogoya min na ka na u faso la Mariam i ko i kun taara Arabie Saoudite ni o ye makan ye an caman b'a dɔn o de la i kun taara mais i takun kun kɛra ko i bɛ taa bila baara la mais Mariam k'i taara kɛ jɔn ye i ko a jubaju bɔra maliyɛn dɔ de la Mariam yala i bɛ se k'a fɔ an ye i ni maliyɛn aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na. Komi n y'a fɔ a réseau de bɛ yan u mɔgɔ b'ale de bɛ Mali la yan donc ni u ye min bila ka taa u b'o a fɔ yen nɔ ni mɔgɔ b'o bolo u b'o di ale ma ale b'o bila ka taa donc u bɛ t'o de la u bɛ mɔgɔ sɔrɔ quoi o cogoya de don. Donc a réseau bɛ yan nɔ dɔ de bɛ makan u ni o fɛnɛ de bɛ contact la donc o de bɛ rentrer en contact walasa ka i bila ka taga donc e ni a ye ɲɔgɔn dɔn i ko a réseau bɛ yan nɔ fo k'a se tagali ma u ye e la convaincre cogo di walasa i ka se ka taga. N'o ninnu kuma di ma u b'a fɔ fɔlɔ n'i taara baara bɛrɛ tɛ yen i bɛ taa i bɛ baara bɛɛ kɛ machine de la wa i sara ye nin ye u bɛ kuma i ma tɔgɔ dɔ la kan est-ce que se yɛrɛ b'a la. Donc u ko ne taara k'i bɛ baara bɛɛ kɛ machine na awɔ ko e tun bɛna taa mun baara de kɛ spécifiquement machine na. o ko so kɔnɔ na i bɛ taa yɔrɔ jɔsi k'a bɛɛ ye machine de ye i bɛ fini ko a bɛɛ ye machine ye alors que c'est le contraire tout est le contraire. Donc halisa an ka taga a fɛ a expliquer i kana presser donc n'i taara yen arabu yɛrɛ fɔlɔ n'i ser'u fɛ yen fɔlɔ i ka passeport u b'a minɛ. Donc e sera u ye ka passeport. Ne ka passeport minɛ ka ne ka téléphone minɛ k'an ka finiw bɛɛ minɛ u bɛ taa fini wɛrɛ de san ka d'aw ma u bɛ fini tɔw mara n'i bɛ taa san u b'a d'i ma n'o tɛ i t'o don u fɛ yen donc u b'aw bila baara la i yɛrɛ ni tɛ se baara min kɔrɔ quoi depuis sɔgɔma ne yɛrɛ ne tun bɛ baara daminɛ depuis 11h fo 4h du matin n bɛ baara la n'i ko k'i sɛgɛnna u b'a fɔ ko ayi k'olu ye wari de don e la diyagoya de b'u ka baara kɛ n'i ko k'i man kɛnɛ fɛnɛ k'u t'i furakɛ awɔ u bɛ sarani min d'i ma tuma dɔ la dɔw tɛ dumuni d'u taw ma yɛrɛ u b'a fɔ u bɛ sarani min di u ma k'u ka taa dumuni san o la ko k'o dun. O tuma u tun bɛ sara dɔ d'aw ma yan. u bɛ 800 de yen wari 800. o bɛ bɛn yan joli. u bɛ bɛn 125 ɲɔgɔn na. 125. comme ça
donc ni m'o kɛ kɔngɔ bɛ dɔ k'i la yɛrɛ u tɛ dumuni d'i ma fo n'i dogo ka taa u ka frigo kɔnɔ ka dumuni ta k'a dun n'o tɛ u t'a di dɔw bɛ yen n ye cas caman ye quoi u bɛ dɔw bugɔ u bɛ dɔw violer k'u violer jɔn bɛ jɔn violer cɛw ni ye u y'an bila ka taa sisan musoman dɔw bɛ yen n'u taara bila dɔw kan o cɛw bɛ u violer arabu kɛw patron min bɛ patron i bɛ taa di min ma u b'i violer o b'a fɔ k'a kuma tɛ taa yɔrɔ si mais minnu bɛ violer ten tɔ u tɛ se ka se sariya tigilamɔgɔw ma sariya bɔcogo t'i la o cogo di i bɛ so kɔnɔ de i tɛ sira foyi dɔn u bɛ t'i ta aéroport la u bɛ t'i bila u ka so sira i tɛ yɔrɔ dɔn quoi donc depuis i bɛ taa aéroport la direct fo so direct fo so e tɛ sira dɔn téléphone t'i bolo a tɛ dɔw bolo i b'a kɛ cogo di donc u tun ye fana ka téléphone minɛ o ko ne t'a minɛ mais e yɛrɛ u ye gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛnw lase e yɛrɛ fana ma ne téléphone minɛlen ne ye n to ka n ba ka baara ma de kɔfɛ na ne ka téléphone di ne ma o kɔfɛ baara tɛ ban a tɛ ban n tɛ reposer n ko ne kama n ko n tɛ repos ye dɛ n bɛ n sɛgɛnna fiye ko ne dun b'ale ka baara kɛ parce que ale ka wari de bɛ ne la ale ka wari de donna ne la plutôt ne y'o gɛlɛya sɔrɔ wa ne nun delila ka ci diɲɛ dogo don joli bɛ bɔ ne nun kɔnɔ a bɛ bɔ n kan kɔnɔ i nun n'i kan nun ni kan kɔnɔ mun y'o kɛ u ka produit dɔw de b'u bolo yen u bɛ désinfectant dɔw de don donc n'i y'a utiliser sans te protéger dɔrɔn a bɛ respiration bara bila la o désinfectant o tun bɛ o e bila k'o labaara de u b'a bila aw bɛɛ b'o labaara pour désinfecter leur maison mais u tɛ fɛn d'aw ma cache-nez tɛ d'aw ma foyi tɛ d'aw ma n yɛrɛ y'a dɔ ye o tigi ko ko denni tun b'o utiliser ale ta kɛra tellement que a ta joué la kan n'o denni tun taara a ka hakɛ to n'a tun taara ɲɛgɛn na joli de tun bɛ bɔ a ɲɛgɛn na depuis o de fɔra ne ye donc n'u y'a di ne ma ne bɛ ji k'a la ka a fɛn quoi a joli ye ji la wala ne b'a utiliser n'i y'o bɛɛ fɔ minnu y'i bila ka taa n'i y'o bɛɛ f'u ɲɛna u tɛ foyi fɔ u b'i lamunumunu dɔw t'i ka appel yɛrɛ ta yɛrɛ ka sɔrɔ malilamɔgɔw ninnu n'i y'a f'u ɲɛna ko nin degun bɛ n kunna i b'i pɛrɛn dɔɔnin awɔ n'i y'a f'u ɲɛna ko nin degun in b'i kunna u tɛ foyi bɔ a la min yɛrɛ ta ne ale ka kuma ale ka baara de ka ne lata mais ka ne lasigi o t'ale ka baara ye min taara ni e ye maliyɛn de don maliyɛn de don a tɔgɔ Musa a jamu Baro mais a tun bɛ mun baara kɛ Mali la yan a ko n ma a ye baara kɛ agence dɔ tɔgɔ fɔ k'ale bɛ baara kɛ min agence tɔgɔ ala jan ko to yen non bon peut-être ni agence fana y'a dɔn ko a bɛ ka ale tɔgɔ de ta ka baara kɛ ni a ye o bɛ agence fana bila ka a tigilamɔgɔ fana kɛlɛli daminɛ ko agence Almadina a ko k'ale bɛ baara kɛ agence Almadina de la min bɛ to ka mɔgɔw ka hijiko ɲɛnabɔ a n'a agence badenw ale ko Almadina mais tɔw bɛ yen olu fana bɛ taa agence wɛrɛw tɔgɔ f'i ɲɛna ni mɔgɔw ye baro kɛ mais n b'ale de ta dɔn ale ko Almadina mais yala i talen i ye maliyɛn caman ye min bɛ nin situation na ni bien sûr a bɛ taa mɔgɔ joli la ko can yɛrɛ 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 de maliyɛn bɛ yɛrɛ de surtout musow u baden de bɛ donc o caman ye esclave sexuels ni esclave de maison de mais e yɛrɛ o ma deli ka puissant ta i kama o ma deli k'i bugɔ o ma deli ka essayer k'u bɛ ko wɛrɛw ɲɛsin i ma o m'o kɛ ne la ko ci o m'o kɛ i sera ka yan lasɔrɔ cogo di parce que ko nin gannen u tɛ ka n furakɛ ni rien donc j'ai décidé ka boli ka b'u ka so de ne ye n ka minɛn ta ka boli ka b'u fɛ yen donc o la o de kɔfɛ ne ye vidéo kɛ ne ye vidéo kɛ en août ne ye vidéo kɛ n y'a partagé réseau sanfɛ donc o de kɔfɛ ambassade mɔgɔw ye ne wele Mali ambassade en Arabie Saoudite olu mɔgɔw ye ne wele i b'i pɛrɛn olu mɔgɔw ye ne wele an taara yen donc olu de y'a lajɛ k'u wele k'u ka n ka passeport di yan ani n ka passe n ka taa so n ka billet sɔngɔ n ka taa so kun y'a kuma gɛlɛya a kumaw gɛlɛya olu ye wari don ne de la diyagoya ne b'olu ka baara kɛ fo san 2 ka dafa donc ambassade mɔgɔw ko ne k'a t'olu ma k'olu b'a gérer donc olu d'après eux u ye négociation kɛ ne ye n ka passeport sɔrɔ
novembre tɛmɛlen nana Mali la n ye n ka billet sɔrɔ n nana. Mais i nalen yala i ni min i nɛgɛ tan k'a b'i bila ka taa nin baara in na i ni a sera k'a ɲɔgɔn ye i y'a ɲini k'a ye. n m'a ɲini k'a ye. Mun na? Fɔlɔ quoi. Donc i ko k'i nana novembre 2021 mais i ko ko i m'a ɲini k'a ye fɔlɔ mais est-ce que i sera an ka fanga tigilamɔgɔw ma k'a yira u la ko i maliyɛn ɲɔgɔn parce que an bɛ se k'an ŋaniya k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛ faden ba la k'a tɔgɔ ko Adama Baro. Musa. Adama tɔgɔ k'a kɛ to k'a tɔgɔ ko Musa Baro ko a ye i nɛgɛn k'a b'i bila ka taa Arabie Saoudite k'i ka taga baara de kɛ yen nɔ ko nka a y'i feere a y'i wari minɛ yan k'i wari dun k'i taara kɛ jɔn ye yala i sera an ka ɲɛmɔgɔw ma ka se k'a ɲɛfɔ. N sera u ma n y'a ɲɛf'u ɲɛna u b'a ko kan. U b'a ko kan a ko bɛ yɔrɔ jumɛn u ko ten k'u b'a ko kan. Ok mais i yɛrɛ ko ko kun jumɛn de tun y'a to i taara Makan n'i bɛ se ka i da don o la dɔɔni parce que ne y'a fɔ nka mɛ fɛnɛ dan ye mɛntigi la ye. Awɔ kɛ n taara walasa ka n ka ekɔli wari de sara. I b'i pɛrɛn dɔɔni. Frais d'études n taara o de kama. Frais d'études ye nin bɛɛ se n ma tan. Ok dɔw b'a la ko pourquoi an tɛ k'i to i ka témoignage k'a visage découvert parce que fɛn min don an b'a bila an kunna i yɛrɛ furulen don ka ban sinikɛnɛ ma a man di mɔgɔ si ye ka nin histoire fɔ i woloden ye a k'a dɔn ko i taara nin jɔnya sugu kɛ donc an tɛ fɛ nin visage in ka ta k'a bila wagati bɛɛ mɔgɔw k'a kore mais ni i mɔgɔ min mako b'a la ka rentrer en contact n'a tigi sera ka se ouverture média la yan an bɛ a tigi ni i bila en contact a ka se cogoya min na ka i dɔn k'a yira k'a fɔ ko Mariam e ta kɔfɛ a caman de bɛ yen a ka dɔ rapportera an ye o tigi fɛnɛ bɛ o ko kan ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la ouverture média la an bɛna an da don o fɛnɛ la Mariam o fɛnɛ tun ye cɛ de o fɛnɛ nɛgɛnna nin cogo de la n'an bɛ taga ni i ye walasa cogoya min na i ka taga baara kɛ Makan donc a taara a tigi ka kuma la k'u taara a ka visa di a ma de a dontɔ avion kɔnɔna na e fɛnɛ ka visa dir'i ma i dontɔ avion kɔnɔ parce que ambassade mɔgɔw de ne ta minɛ cogo di olu de taara ne ta minɛ u la quoi ne ka visa ne ka passeport n'o tɛ u b'a kɛ ten de n'i bɛ taa don min de u b'i ka papier d'i ma donc pour que i kana se ka temps sɔrɔ k'a kalan k'a ye piège mun ni minnu bɛ fɛn kɔnɔna na donc o tigi fɛnɛ ye nin kelen de fɔ ko ale ka visa a taara di a ma fo aéroport la o ye cɛ de il était prévu que a ka taa yen nɔ pour faire l'interprète mais ko a jiginnen u y'a ta u ye kilomètre min boli ni a ye Riyad ni a ka lieu de résidence cɛ c'est trop mais ja a ka visa kan il était interdit de travailler en Arabie Saoudite a taara ko farafin a tun t'a y'a ɲɛ la a ko k'a y'an balimamuso dɔ ye a tigi b'a lakale ɲɛ cogo min ko su fara tile k'a bɛ sun de la tellement a tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun k'a ko ni Ala ka wele bɛ s'a ma o y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ sun in sira kan parce que ale yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ sa ale tun tɛ farafin y'a ɲɛ la mais komi Ala ma bɛɛ da ka bɛɛ kɛ mɔgɔlankolon ye ko dɔ tun bɛ yen o ye juge ye o de y'ale ye a bɛ to ka seli misiri kɔnɔ o gɛrɛla la ko ko farafin man ca ani nɔ k'a tɛ farafin yɛrɛ ye la nɔ ko e bɛ mun na yan a y'a ɲɛfɔ a ye ko karisa de nana ni ye nin famille k'u ko k'u bɛ na u bɛ na n bila baara de la ko k'i bin yɔrɔ man ɲa ko parce que ko nin famille baarada de ye nin ye ko escroc de don mais ale ta kun ye baara min ye a kun tɛ se k'o baara kɛ yɛrɛ est-ce que i bɛ k'a faamu u kun b'a ta ka taa bila chantier baaraw ainsi de suite donc don dɔ la k'u y'a ta ka taa n'a ye fo yɔrɔ jan a ye farafin fɔlɔ ye a ɲɛ la a n'o ka se ka sigi ka kuma o kɔfɛ Mariam komi ale yɛrɛ fɛnɛ tun kalanna a kekunyara mais an balimamuso min bɛ yen o y'a sɔrɔ u y'o ka visa o n'o ka passeport u y'o bɛɛ minɛ o la a kɛra sans papier segin cogo t'a la tu as vu le piège donc don dɔ la a wulila de sa ka boli l'aéroport le plus proche ka taa yen nɔ an bɛ don min na i ko bi o fɛnɛ sira ka boli ka segin ka na Mali la an bɛ wagati min na i ko bi donc objectif ye jumɛn ye ko maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ fɛn o fɛn de b'a fɔ k'a bɛ taa ni ye Arabie Saoudite a kɛra arabu kunda o a kɛra farafin kunda o i k'a dɔn k'a fɔ ko i tagakun kunba fɔlɔ min bɛ a la ni m'i kɔlɔsi i bɛ taa kɛ jɔn ye dɛ k'u bɛ t'i kɛ jɔn de ye jɔnya i bɛ bila jɔnya baara de la wa ko sara o tɛ di i ma hali dumuni i tɛ se ka a dun
Mariam nin bɛɛ kɔfɛ i ye leçon jumɛn de sɔrɔ nin ko in bɛɛ la? N ye leçon caman sɔrɔ. I b'i prêt? N ye leçon baden de sɔrɔ. I n'a fɔ O diɲɛlatigɛ la ni mɔgɔ bɛ se ka nin k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na surtout un malien. I m'a kɛ cɛ la fo muso. Kuma kɔni n'a kɛr'i la i t'a dɔn i bɛ min fɔ quoi. Walahi i t'a dɔn i bɛ min fɔ. Hali sini i bɛ sigi k'i miiri ko mun kɛr'i la quoi. K'a sɔrɔ i bɛ ka t'i mago de ɲini i y'i ban manamana kow ma ka kojugu bɛɛ ye k'a to yen k'i bɛ t'i wɔsi ɲini ko nin kɛr'i la o sira de kan. A bɛ mɔgɔ jigila tigɛ quoi. E yɛrɛ sisan ni mɔgɔ min ko k'a bɛ taga e bɛ ladilikan jumɛn d'a ma? Ne b'a fɔ u kana taa de dɛ. Ne t'a fɔ u ɲɛna ko n'u ye mɔgɔ ɲuman ye ko ka bila u kɔ mɔgɔ ɲuman tɛ yen. Kana da mɔgɔ la quoi. U kana taa dɔrɔn. Ne b'o dɔrɔn de fɔ. Donc e b'a ɲini u fɛ u kana wuli yɛrɛ ko u bɛ se Makan janko k'a fɔ ko u bɛ baara kɛ. Mais i ko malien wɛrɛw tun bɛ yen nɔ i ni olu sera cogo di ka don en contact yala olu fana y'u da don u ka gɛlɛyaw la minnu b'u kan k'a f'i ye? Ni malien minnu donna en contact olu fana bɛɛ bolila. N bɛ fɛn fɛn dɔn olu bɛɛ bolila ka b'u ka patron fɛ yen. Donc olu bɛ taa so dɔ de ta u yɛrɛ ye. U bɛ taa to ka taa baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen tuguni parce que baara foyi de tɛ yen ni baarakɛdenya tɛ. Baara foyi de tɛ yen. Donc dɔw b'a fɔ k'olu taara objectif ɲini f'olu k'o atteint quoi. Donc hali n'u bɔra jɔnya in na olu tɛna ni wari tɛ quoi. Voilà. Olu bɛ to yen de olu bɛ taa baaraw kɛ du kɔnɔ. O fana bɛɛ n'a problème fana de don. Problème jumɛn? Parce que i bɛ taa papier t'i la e bɛ taa mɔgɔ fɛ yen ka taa baara kɛ arabu min dun man ɲi. O dɔw bɛ yen ni kalo sara u tɛ sɔn k'u ka wari d'u ma. Dɔw bɛ ten. Dɔw bɛ ten minnu e bɛ taa o baara sugu kɛ tuma dɔ la arabu muso bɛ polisiw wele kama ko papier t'i bolo k'u ka n'i nɔfɛ. I kelen ka baara k'a ye. Voilà. U b'o kɛ. Tellement a tɛ fɛ k'i sara. A tɛ fɛ k'i sara. Donc i tilalen baara la a bɛ polisiw wele k'olu kana i minɛ ko papier t'i bolo. Ko papier t'i bolo. Ni ingratitude dan ye. Ni sunkalo sera u b'o de kɛ mɔgɔw la parce que sunkalo baara ka ca yen. Ni sunkalo sera u b'o de kɛ mɔgɔw la. Mais i n'u tun bɛ se ka kuma yala aw tun ye réseau dɔw de sigi aw bɛ kuma min kan ou bien aw tun bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di? Non an bɛ groupe WhatsApp de kan parce que aw tɛ ɲɔgɔn ye o aw si tɛ bɔ kɛnɛma aw bɛɛ bɛ so kɔnɔ de. Donc an bɛ karisa b'a ka numéro di nin ma nin b'a di nin ma an b'a bila groupe kan an bɛ to ka kuma o de kan bɛɛ b'i ta fɔ a bɛ tan a bɛ tan. Mais i ko ni i tilara baara la ko u bɛ sɔrɔ ka polisiw de wele o kɔfɛ ka na ko kana polisiw b'i la ko parce que ko sɛbɛn t'i bolo o polisiw olu fana bɛ mun kɛ? O cas bɛ yen olu t'i minɛ olu fɛ yen ni papier t'i la quoi. E ka papier bɛ u b'i ɲininka o la. E bɔra min u bɛ ɲininka o la ni e bɔra min fɛ n'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'o y'a sɔrɔ e nkalon dɔ tigɛ ka da e la o fana n'a problème don. Cogo di? Parce que n delila ka dɔ fana ye ko o dennin ka patron ni nkalon da la de k'a y'u ka sanu suɲɛ k'u ka boli alors que c'est faux. I m'a ye. Mais ni polisiw taara ni u bɛ mun de k'i la parce que a fɔra ko sariya b'a jamana kan a dun fɔra wagati dɔ la ko nson bolo bɛ tigɛ mais n'o nkalon sugu dara mɔgɔ la u b'u bolo tigɛ. Farafin kɔni soit n tɛ delila ka dɔ lajɛ sur net u y'o dennin faga de. K'a faga? O bɛ se mɔgɔ faga la dɛ. U bɛ mɔgɔ faga cogo di? U b'i faga kuma dɔ la u b'a fɔ ko e bolila ka bɔ nin fɛ yen u t'i bila kaso la u bɛ peine dɔ da i kan soit u bɛ t'i n'a yɔrɔ dɔ la ka guillotiner wa je ne sais quoi la dɛ o bɛɛ de bɛ yen. Ko dɔ ma kɛ an balima malien fɛnɛ ye dɛ. Ala ko tiɲɛ t'o kalama mais dugu dɔw la kɔni n y'o mɛn Ougandaises bɛ yen Éthiopiennes bɛ yen en plus n'i taara dugu in na i tɛ taa baara kɛ yan n'i sɛgɛnna baara la i tɛ fɔ k'i b'i yɛrɛ reposer yan non u bɛ drogue d'i ma de dɔw bɛ drogue de d'i ma k'i f'olu ka baara kɛ alors que adamaden farikolo yɛrɛ lafiya n'i sɛgɛnna i bɛ lafiya non n'u ye drogue d'i ma sisan au fur et à mesure e t'a kalama ko drogue don quoi mɔgɔ caman de bɛ olu surminɛnen bɛ fatɔ a ka hakɛ to u surminɛna de. Imagine ka b'i faso la k'i bɛ taa wari ɲini e ni fa ka segin so o bɛɛ de bɛ arabu fɛ yen o ye jikalama bɔ dɔw kan ne yɛrɛ delila k'o dɔ ye. Malien dɔw ye fana? Non o tɛ malien ye o ye Ougandaise de ye. K'a ye mun kɛ? Arabu ka jugu de koyi
fana bɛ ninnu dusukun na quoi n'i dun ma sigi i t'a dɔn quoi jigɛlɛmaba de tun bɔ ne muso disi kan o y'u ban ka furakɛ u y'u ban ka furakɛ ka taa bila centre de la